এই সাইকেল মু 30 কিলোমিटर पर्यंत आम कॉलेज जाइली आपण मैंने बुझीपारे जे 30 किलोमीटर पर्यंत साइकेल जावाटा केते कष्ट है। तो नमस्कार ओडिशा, जय जगन्नाथ, जय श्रीराम। तो फ्रेंड्स, मो नाम आकाश। मु गोटे नया चैनल खोली, गोटे नया यूट्यूब चैनल खोली है। जो चैनल रे वीडियो देखुच से चैनल नया नया खोली, दयाकोरी चैनल को सब्सक्राइब करूँ। ठीक अच्छे, ये चैनल मोर ब्लॉगिंग चैनल। ठीक अच्छे। मु सब चेष्टा करी कि मु कॉलेज रो ब्लॉग बनै पारि केमी कॉलेज को जाए। मु सब लिफ्ट रे कॉलेज को जाए। ठीक अच्छे, मु केमी कॉलेज को जाए है। मु केवल कॉलेज को जाए से वीडियो मु ए चैनल रे पोस्ट करी। ठीक अच्छे। आमर कॉलेज आम गाँ टू प्राय 30 किलोमीटर दूर अच्छी है। आज 30 किलोमीटर पर्यंत मुझे साइकेल रे जीवी है। आज आम गाँ टू आम कॉलेज 30 किलोमीटर पर्यंत दूर, मतलब बेले आम गाँ टू आम कॉलेज 30 किलोमीटर दूर अच्छी। तो आज मुझे साइकेल रे 30 किलोमीटर पर्यंत जीवी, अर्थात मुझे आज यही साइकेल रे आम कॉलेज पर्यंत जीवी। तो चलो ये वीडियो को कंटिन्यू करिया। तो भाई मैंने मुझे आम कॉलेज को जावाई मुझे बाहरी पड़ली। तो फ्रेंड्स, मुझे आमर कॉलेज को जाए रास्तार अधाधि हो जाए, टिके दूर अच्छी टिके दूर अच्छी आम कॉलेज को जावाई। देखिपार मो पेडल मारी मारी जाऊँगी। एबे मो प्राय 8 किलोमीटर प्लस थी। आमर इे चाष काम लगी सारी बेले समस्ते एबे चाष काम कर। दयाकोरी वीडियोटी को शेष पर्यंत देखु। आउ वीडियोटी भल लगे लाइक करेंगे। बहुत कष्ट जाऊँगी कॉलेज। मु हाथ भी काटुची ब्लॉग मोबाइल धरती कारण ब्लॉग ही बनाऊँ से। तो चलो जीवा आम कॉलेज को। तो फ्रेंड्स, देखिपे आमर इे सब बिल में चाष काम कर। चलो जीवा नेचर को प्रकृति को उपभोग कर आम कॉलेज को जीवा।
ହେଲା। ମାନେ ଆମ ଗାଁ ଆଡ଼େ ବେଶୀ ଗଛ ପତ୍ର ହେଲା ସବୁଆଡ଼େ ଲଗେଇଥିବେ, ଭେଣ୍ଡି ଗଛ, ବାଇଗଣ ଗଛ ହେଲା। ଏଟା ସବୁ ସାରୁ ଗଛ ଯାକ, ସାରୁ ଗଛ ହେଲା। ମୁଁ ଗୋଟେ ଗାଁ ଲୋକ ଆଇଲି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଏବେ ଆମ କଲେଜ ଭିତରକୁ ଚାଲି ଆସିଲି ହେଲା। ମାନେ ମୋତେ ଆମ ଗାଁରୁ କଲେଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିବାକୁ ମୋତେ 1.5 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଲା ହେଲା। ଘଣ୍ଟାଟି 30 ମିନିଟ୍ ଲାଗିଲା ଆମ ଗାଁରୁ କଲେଜକୁ ଆସିବାକୁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏବେ ଆମ କଲେଜରେ ଅଛି ହେଲା। ଇଏ ଆମ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଦେଖିପାରୁଥିବ ହେଲା। ଏଇଟା ସାଇନ୍ସ ବ୍ଲକ, ଏଇଟା ସାଇନ୍ସ ବ୍ଲକ ଲେଖା ହେଇଥିବ, ଦେଖୁଥିବ କି ନାହିଁ କହିପାରିବିନି। ଦେଖ ସାଇନ୍ସ ବ୍ଲକ ଲେଖା ଅଛି ହେଲା। ଆଉ ତ ଫାଇନାଲି ମୁଁ ଏବେ କଲେଜ ଭିତରକୁ ଚାଲି ଆସିଲି। ଆଉ ଏବେ ମୁଁ କ୍ଲାସ ରୁମ୍କୁ ଯିବି। ତ ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଆସିଲେ ହେଲା, ଆଙ୍କେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ହେଲା। ତ ସେତିକି ଏକା ମୁଁ କଲେଜକୁ ପଳେଇ ଆସିଲି। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି ବୋଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସେୟାର କରିବେ ହେଲା। ଆଉ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ କି ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ହେଇଛି ହେଲା। ତ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ତ ଭାଇମାନେ, ମୁଁ ଏବେ ଆମର ଗାଁ ପାଖାପାଖି ପଳେଇ ଆସିଲି। ଆଉ 1 କିଲୋମିଟର ପରେ ଆମ ଗାଁ ପଳେଇ ଆସିବ ହେଲା। ଆଉ ଆଜି ମୁଁ ଏଇ ସାଇକେଲରେ ମୁଁ 30 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଆମ କଲେଜ ଯାଇଥିଲି ହେଲା। ଏଇ ସାଇକେଲରେ ମୁଁ 30 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ କଲେଜ ଯାଇଥିଲି। ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଯେ 30 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଇକେଲରେ ଯିବାଟା କେତେ କଷ୍ଟ ହେଲା। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇବେ, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ, ମୋର ଏଇ ନୂଆ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଆଉ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିବେ ଶ୍ରୀ ରାଧେ। ହଁ, କେମିତିକା ଲାଗିଲା ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା, କେମିତି ଲାଗିଲା ଆଜି ଯେଉଁ ସାଇକେଲରେ ଯିବାଟା, ଆଜି ଯେଉଁ କଲେଜକୁ ସାଇକେଲରେ ଯିବାଟା ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ମିଶିବା ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେଥି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୟ ହିନ୍ଦ, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଜୟ ଶ୍ରୀ ରାଧେ।